दशकम् 65 नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीहरये नमः। गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमत साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूरयो मुरलिकां यमुनावनान्ते सम्मूर्च्छनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तमखिलं भुवनान्तरालं त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभूतरुण्यत् तत्तादृशं कमपि चेत्तविमोहमापुः तागेहकृत्य निरतास्तनयप्रसक्ता कान्तोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्ततनोसमेताः काचिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधानार्वेणुप्रनादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः त्वामागता ननु तथैव विभूषिताभ्यस्ता एव संरुचिरे तव लोचनाय हारं निधम्बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च कण्ठभुवि देवसमागता त्वां हारे त्वमात्मजगनस्य मुकुन्ददोभ्यं व्यक्तं बभाष इव मोग्धमुखी विशेषात् काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलिका व्यामोहतः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणयातिभार राज्याभिषेकविधये कलशीधरेव काचिद्गृहात् किल निरेतुमपारयन्त्यस्त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य देहं विदूय परचित्सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमाननु धन्यधन्याः जारात्मना न परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गताः परमहंसकधिं क्षणेन त्वं प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्न मृतमश्रममश्नुवीय अभ्यागताभिरपितो व्रजसुन्दरीभिर्मुग्धस्मितार्द्रवदन करुणावलोकी निःसीमकान्तिजलदिस्वमवेक्ष्यमानो विश्वैकहृद्य हर मे पवनेश रोगान् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।